Ayan na guys. Oh. Ay, hindi makita. O yan. Oo. Okay, siguro papayat ka na yan ha. Papayat ka na yan. Count by 100 ha. Para pumayas na ikaw. 34, 35, 36, 37, 38, 39. Magpapapayat daw siya dahil mataba na. 40 pa lang ah. Wala pang 100. Ginago na, go. Kanta natin yun. O 19 pala. O sige, okay. 41, 42, 43, Oh, 44. bakit ganyan ang paa? Nakatuwid na. Pagod na. Pagod ka na, pagod na mag-exercise. Yan. Pagod na mag-exercise ah. 50 pa lang. Oh, malapit na. 16, 17, 18, 19. Oh, sige pa. Sige pa. 61, Tuloy mo lang. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, Galing magbilang ah. 80. Oo, 80 na agad. 59, 80 agad. Ano pala? 17. Hindi, no, 60. 72, 73, 74, Layo na lilaktaw mo ah. Pinag-joke ba yan? 76, 77, 78, Yan, ah. 79, Ayusin mo ha, para pumayat ka. 80. 80 na, ano, pagod na? Kaya pa? Kaya pa ba yan? Kaya pa? 81, 81 pa. Sige pa, go pa. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, O, pala umuwi ka na. 91, Ayaw mo yan, may exercise pa daw siya, tinan mo. Kaya-kaya, oh. 94, Yung galing Diba? ah. Kaya-kaya, oh. 97, Kita ni Lolo, no? Kaya-kaya. 99, 100. Oh, 100 na, stop na. Pagod na. Galing ah. Lola, Oh. bibilang ako ah. Oh, bibilang ka. Tandang 100. Hanggang Ikaw 100. naman. Oh, sige, sige. Ah. Tapos Galing ah. video. Ano, patingin nga kung naka-ready na ba? Okay. Naka-ready na. Pwede na. Ito muna yung damit ko. Wait lang. Yeah, ayusin mo ha. Hanggang ilan ba? 100. Oh. One. 1, 2. Two. Ako na bibilang. 1, 2, Okay, sige, ikaw magbilang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, grabe ah, 20 eh. Isa pa. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Parang pa ako lang kinuhaan mo ah. Pa ako lang. Oo. Dapat ano yung buong ako. Eh, Oh, doon ka bandaw. Kuhaan mo ko dito yung kuha mo ko lahat ha, okay? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, Okay na? 40. Okay na. 40 pa lang. Oh, sige, okay. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Okay na. 50 pa Oo, lang. tama na yun. Pagod na ako. Oh, ito. Siya na naman tayo uli. Ah. Ayan guys, okay. Okay guys, yan na naman tayo uli. Oh, ayusin mo ha. Yan. Wow, ang galing ng bata. Ang galing talaga. Wow, siguradong papayat ka na yan ha. Ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano, kaya pa? Oo. Kaya pa. O, sige, go. Ah, pagod ka na. O, pagod na. Ayusin mo. Talaga gusto mong magpapapayat ka. Oh. So, ayan na. Gusto na niyang pumayat. Kaya, kailangan na niya mag-exercise kasi gusto na niyang pumayat. Oh, mukhang pagod na yan. Parang hindi na kaya. Kaya ko to. Oh, sige. Kaya pa.
Grabe talaga. Ah, wala na. Okay na. Stop na.